बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, छुट्टियों से पहले हमने वक्फ का टॉपिक पढ़ा था ना, तो अब उसमें ये कि थोड़ा सा हमने मुख्तसर पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा उसकी फर्दर डिटेल को जानेंगे, टाइप्स को, फिर सब टाइप्स को जानेंगे, ताकि हमें ये समझ आए एटलीस्ट कि वक्फ कहते किसको हैं और करते किस तरह से हैं। ठीक है, तो ठहरें जी, मैं हाइलाइटर यहाँ से लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा जी, अब हम लेते हैं वक़्त का बयान। अब ये तो हमें सब पता ही है कि वक़्त कहते किसे हैं, यानी कि रुक जाने को ना, लेकिन अब कहाँ रुकना है इसका हमें अंदाज़ा होना चाहिए, उसी के मुताबिक फिर हम रुकते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे वक़्त की अक़साम यानी टाइप्स उसकी कितनी हैं और उसको हम समझेंगे कैसे? तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैफ़ियत के एतबार से ना, और फिर महल के एतबार से, फिर इसी तरह क़ारी क़ारी जो होते हैं ना क़ुरा हज़रात, उनके एतबार से कि वक़्त किस तरह होता है ना। तो अब कैफ़ियत के एतबार से हम ये देखते हैं, इसमें हम जैसे पढ़ भी चुके हैं, ताम है, काफ़ी है, हसन, क़वी, ठीक है? फिर इसके साथ ये महल के एतबार से, फिर क़ारी के एतबार से इख्तियारी, इज़्तिरारी, ये सारी चीज़ें इसकी टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं। अब इधर हम ऐसे करते हैं कि वन बाय वन डिस्कस करते चले जाते हैं। अब वक़्त कैफ़ियत के एतबार से जो है उसकी टाइप्स हम देखते हैं कि इस वक़्त भी सुकून यानी साकिन हो जाना, साँस का मुकम्मल टूट जाना, तो वो फिर क्या होता है यानी वक़्त भी सुकून यानी साकिन हो गया। अब इसमें हम ये देखते हैं कि कलमे के आखिरी हर्फ अगर पहले से साकिन हो, तो वहाँ साँस और आवाज़ तोड़कर ठहरना, यानी आपकी साँस भी टूट जाती है, आवाज़ भी टूट जाती है, तो फिर क्या करते हैं वहाँ पर हम सुकून इख्तियार करते हैं, रुक जाते हैं। जैसे हम सूरत यहाँ आयत स्टार्ट हुई हुई है, जैसे अलम नशरह रह, ठीक है? यहाँ पे आपका यानी रुक जाना, साँस का भी टूट जाना, आवाज़ का भी रुक जाना, तो ये क्या होता है वक़्त बिस्सुकून। इसी तरह हम फर्दर देखते हैं कि वक़्त बिल इस्कान, इस्कान किसे कहते हैं? कि कलमा का आखिरी हर्फ मुतहर्रिक होता है, तो उसको साकिन करके वहाँ साँस और आवाज़ तोड़कर ठहरना, जैसे अर्रहीम। अब ये आखिरी हर्फ जो है ये साकिन हो गया ना, ठीक है? तो अब यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली आपकी सांस और आवाज़ दोनों ही टूट जाएँगी, तो ये साकिन हो जाएगा, आयत की यहाँ आयत आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर ये अब ये होता किस उसमें है, तो उसमें हम ये देखते हैं ज़बर, ज़ेर, पेश, यानी इन इन चीज़ों में ये वक़्फ़ होता है। तो इन तीनों हरकतों पे, यानी जब तीनों हरकतें आती हैं तो वो मुख्तलिफ फिर कंडीशंस होती हैं, वो उसमें चेंजेस आती हैं ना, तो हमें समझ आती है कि ये वक़्फ़ हो गया। अब मज़ीद हम देखते हैं इशमाम। इशमाम जैसे कि हम इस रूट वर्ड को जानते हैं ना, इशमाम पेश से है ना, पेश। तो कलमा के आखिरी हर्फ को साकिन करके होठों से दम्मा की तरफ इशारा करना, दम्मा पेश को कहते हैं ना। तो अब वहाँ पे कैसे करते हैं? नस्तईन, ठीक है? अब गोल सा आपका जो होठों की जो गोलाई होगी ना, नातमाम सी गोलाई उसमें पेश की सूरत इख्तियार करेगी, तो ये फिर क्या होता है आपका इशमाम हो जाता है। यहाँ तक तो उम्मीद है कि समझ आएगा, क्योंकि बहुत ईज़ी है, समझने में मुश्किल नहीं है, आसान ही है। लेकिन आगे चल के थोड़ा-सा देखते हैं। फिर हम ये देखते हैं वक़्फ़ बे रोम, रोम किसे कहते हैं? कलमा के आखिरी हर्फ की जो हरकत होती है, आहिस्ता आवाज़ में पढ़ना कि करीब वाला कि सुन सके, जैसे ये ज़ेर और पेश दोनों पर होता है, ठीक है? अब ये जो रहीम, अर्रहीम, नस्तईन, ज़ेर रहीम है, वो नस्तईन यानी ज़ेर और पेश दोनों पर होता है। आखिरी हरकत को आहिस्ता आवाज़ में हम पढ़ लेते हैं ना, जैसे रहीम में नहीं पढ़ते, अर्रहीम। इस तरह से हल्की-सी ज़ेर की आवाज़ भी आती है, लेकिन इतनी वाज़िया नहीं आती, तो ये रोम कहलाता है, वक़्फ़ बे रोम, ठीक है? जब आप आयत के एतबार से जब पढ़ते हैं तो उससे हमें इसकी समझ में भी आती है। अब इब्दाल का क्या मतलब है? इब्दाल जैसे रूट वर्ड है, यानी उसको बदल देने से, है ना? तो बदलते कैसे हैं? वो जब वक़्फ़ होता है तो उसमें कैसे बदलते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे आखिरी हर्फ पर 2 ज़बर की जो तनवीन होती है, यानी 2 तनवीन कहते किसको हैं?
یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش، ٹھیک ہے، اس کو تنوین کہتے ہیں، اس کو الف سے ہم بدل دیتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر یہاں پر دیکھیں حمزہ کے اوپر دو پیش ہے، ٹھیک ہے، دو پیش ہے، جیسے ماں، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں نا، اگر مثال کے اوپر اگر دو پیش ہو تو ٹھیک ہے ماؤ، ٹھیک ہے ماؤ ہو جائے گا، لیکن اگر مثال کے طور پہ اگر اس کے اوپر دو زبر آ جاتا ہے، یہ والا واضح میں ادھر لگاتی ہوں، تو پھر کیا ہو جائے گا، ما ان ہے نا، یہ مد ہو جائے گی، اس سے کیا ہو جائے گا، ما ما، یعنی ما ان جو ہے وہ ایک زبر جو ہے وہ حذف ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کی جگہ پہ کیا ہو جائے گا، یعنی وہ الف اس کی جگہ بدل جائے گی نا، اس سے بدل جائے گا۔ یا اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں تائے مدورہ، یعنی یہ چھوٹا سا گول تا جو ہوتا ہے، اس کو ہائے ساکنہ سے ہم بدل دیتے ہیں، جیسے جنت، دیکھیے دو پیش نظر آ رہے ہیں چھوٹا چھوٹا سا، تو یہ اس کو ہم اس کو ہاں میں بدل لیتے ہیں، جیسے جنہ جنہ، تو یہ چیز جو ہے ابدال کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ابدال کہلاتی ہے، اور یہ جو جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ چیزیں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اب وقف محل کے اعتبار سے، ابھی تک کیفیت کے اعتبار سے ہم نے پڑھا تھا، اب ہم پڑھتے ہیں محل کے اعتبار سے کیا ہے، اس کی چار قسمیں، مثال کے طور پہ تام ہے، کافی ہے، حسن اور قبیح۔ اب اس میں دیکھتے ہیں تام کیا چیز ہے، ایسی جگہ پر ہم وقف کرنا جہاں ما قبل یعنی اس سے پہلے یا اس کے بعد یعنی لفظوں کا بھی ایسا کوئی تعلق نہ ہو، یا معنوں کا بھی کوئی تعلق نہ ہو نا، جیسے وہ ایک کمپلیٹ آپ کا جو سینٹینس ہے نا وہ اپنے میننگ دیتا ہے، جیسے یہ اولئک، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، مکمل جو ہے آپ کو ایک کمپلیٹ سینس پتہ چلتا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے، تو اس میں یعنی ما قبل اور ما بعد یعنی ان کا لفظی بھی کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں بنتا، اور معنوی بھی تعلق نہیں بنتا، یہ اٹ سیلف جو ہے آپ کو ایک سینس دیتا ہے۔ اب یہاں پر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کافی، کافی کیا چیز ہے، یعنی ایسی جگہ پر وقف کرنا جہاں ما قبل کا ما بعد سے صرف معنی تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، معنی یعنی یہاں پر معنی تعلق ہوتا ہے شروع میں اور بعد میں، کیسے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ان کو وہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی خرچ کرنوں کے معنی میں یہاں پر بات ہو رہی ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہی آخرت پہ یقین رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کے جو معنی اور جو ہوتے ہیں نا مفہوم، یا جسے ہم کہتے ہیں اس کو مکمل اس کا جو ہے وہاں پر ہم وقف کرتے ہیں جملے میں، تو وہ وقف کیا کہلاتا ہے، کافی کہلاتا ہے۔ یعنی یہاں پر آپ نے وقف کیا، مثال کے طور پہ وقف جیسے ہم کرتے ہیں، اگر مثال سانس ٹوٹ گئی آپ کی، تو وہاں ہم ایک دو حرف کا آدھا لیتے ہیں، پیچھے سے کیا کرتے، وجہ کیا ہوتی ہے، ہم سینٹینس کمپلیشن دیتے ہیں کہ وہ پورا اس کا معنی واضح ہو جائے، لیکن یہاں پر جب آٹومیٹیکلی ایک سینٹینس اپنی معنی وضاحت کر دیتا ہے تو وہاں پر ہم وقف کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک یہاں پر اس صورت میں تام میں بھی اور کافی میں بھی، اس میں ہمیں آدھا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس یہاں آپ نے سینٹینس کمپلیٹ کیا، وقف آپ کا ہو گیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں حسن، حسن ایسی جگہ پر وقف کرنا جہاں ما قبل کا ما بعد سے لفظی اور معنی تعلق ہو، اور وقف کرنے سے معنی خراب نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی ان کا تعلق تو ہو، اگر آپ نے وقف کیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے معنی خراب نہیں ہوتے۔ وقف کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ جو آیت کا مفہوم یا اس کے معنی یا اس کے الفاظ، ان کی جو ترتیب ہے نا وہ آپ نے برقرار رکھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ وقف کا جو ہے مقصد ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ الحمدللہ، اب یہاں مثال کے طور پہ ہا کے نیچے زیر آتی ہے اور آپ کا سانس وہاں پہ ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ نے للہ کر کے یہاں پہ وقف کیا، پھر آگے سے آپ نے آیت کو کنٹینیو کر دیا، تو یہ کیا چیز ہے، یہ وقف آپ کیا جا سکتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اگر آیت کی اختتام پر وقف ہوتا ہے، ایک یہ والا بھی وقف ہوتا ہے کہ وہ آیت کی اختتام پر ہوتا ہے، مثال کے طور پہ یعنی اس میں بھی اس کے معنی خراب نہیں ہوتے، وقف کو سمجھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آیت کے معنی خراب نہیں ہوتے، مکمل ایک سینس آپ کو سننے والے کو سمجھ میں آتا ہے۔ اب جیسے یا ایھا الذین
आमनु ला तक़रबुस सलाह, ठीक है। यहाँ पे आप देखें वक्फ करती हैं तो जो है वो ये वक्फ जो है आपका ठीक से हो जाएगा, यानी इसके मायने खराब नहीं होंगे। इसी तरह मजीद हम ये देखते हैं कि हाँ, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अब ये जो वक़्फ़ है तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर इन केस आपने ऐसा वक़्फ़ किया जिससे आपकी आयत मुकम्मल नहीं होती है, इनकम्प्लीट सेंस बनता है, तो आपने उसका आधा साथ लेके उसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर ये देखिए बताया गया ना कि आयत का जो मायने है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह, ठीक है? कि ए लोगों जो ईमान लाए हो ना करीब जाओ नमाज के। अब यहाँ पे इन केस आप वक़्फ़ कर देती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो तो समझ नहीं आता ना कि वो सुनने वाले को नहीं समझ में आता ना कि ये इसकी सेंस कंप्लीट हुई है कि नहीं, आयत मुकम्मल हुई है कि नहीं। तो इसको आपने अगर यहाँ साँस टूटी तो आपने आधा लेके उसको मुकम्मल करना है पूरी आयत को, ताकि सुनने वाले को सही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि वक़्फ़ कारी जो कारी हज़रात होते हैं, वो पढ़ने के एतबार से उसमें कौन-सी किस्में हैं वो इख्तियारी है, इज़्तिरारी है, एहतिबारी और इंतज़ारी है, ठीक है? अब इख्तियारी में हम ये देखते हैं कि इख्तियारी तौर पर इस्तराहत की गर्ज़ है, जैसे अलामात वक़्फ़ पर ठहरना, जैसे कारी हज़रात होते हैं, जैसे दुआ की अलामत एक समझी जाती है, आयत आ जाए, तो वहाँ पे आपका वक़्फ़ हो जाता है। इसी तरह इज़्तिरारी में हम ये देखते हैं कि इज़्तिरार से है ना, देखिए यहाँ उसके मायने को गौर से देखा करें तो आपको समझ आएगा। अब ये देखिए मिसाल के तौर पे अगर खाँसी आ गई, ठीक है? या साँस आपकी टूटने लगी है मजबूरी की हालत में, तब भी आप ये वक़्फ़ कर सकती हैं। लेकिन फिर आपने आधा लेना होगा। इख्तिबारी का क्या मतलब है? इम्तिहान की गर्ज़ से अगर मिसाल के तौर पे आपके साथ आपका वाइवा हो रहा है या का आपका आपसे कुछ पूछा जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि आप उस जगह पे किसी भी जगह पे रोक दें तो वो वक़्फ़ इख्तिबारी कहलाता है, ठीक है? अब इंतज़ारी क्या चीज़ है? इसमें हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ किरात में जो है हम ये देखते हैं कि उसमें तमाम इख्तिलाफ़ात किरात को मुकम्मल करना, ठीक है? मुख्तलिफ किस्म की 7 किस्म के लहज़ों पे कुरान पाक पढ़ा जाता है। हम पढ़ते हैं किरात हफ्स में, ठीक है? तो ये उस हवाले से अब हम यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि मज़ीद सख्ता की हालत में भी हम वक़्फ़ करते हैं, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। लुग़वी मायने में हम ये देखते हैं ना ख़ामोश, अब कलमा के आखिरी हर्फ़ पर बगैर साँस तोड़े थोड़ी देर के लिए हम ठहर ठहर जाते हैं ना, जहाँ पे सकता आता है। साँस आपकी नहीं टूटती है, लेकिन ये कि थोड़ी देर के लिए हम रुक जाते हैं। अब उसमें क्या होता है, लफ्ज़ी भी होता है और मायने भी होता है। अब सकता है लफ्ज़ी क्या चीज़ है, जब हर सही साकिन के बाद हमज़ा हो तो साकिन पर सकता करना। जैसे जैसे कैसे शैउन है ना, क़द अफ़लहा मन आमना, जैसे जब हर सही साकिन के बाद हमज़ा हो। अब ये देखिए हमज़ा हो तो साकिन पर सकता करना, यानी आपकी साँस जो है वो थोड़ी देर के लिए रुकेगी, लेकिन आपने उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है? साँस आपकी टूटेगी नहीं, वो जारी रहेगी, लेकिन रुक जाएगी ज़रा-सी देर के लिए ना। कैसे? शै, इस तरीके से फिर आपने आगे से कंटिन्यू करना है। आगे चलते हैं, अब इसमें देखते हैं कि सख्ता मायनवी क्या चीज़ होती है। जिन मौकों में 2 कलमों के दरमियान मायनवी जुदाई को ज़ाहिर करना मकसूद हो तो वहाँ सख्ता किया जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर जैसे यहाँ पर आता है, रिवायत हफ्स में सख्ता मानी की 4 जगह पर हुआ है, जैसे अय्वज, ठीक है? कुरान पाक में आते हैं अय्वज, क़य्यिमन, यहाँ पर सख्ता आता है ना, सीन छोटा-सा लिखा होता है। इसी तरह मरक़दिना, साँस रोकी, ठीक है? आगे से कंटिन्यू किया। हाज़ा, टूटेगी नहीं साँस, बल्कि जारी रहेगी, लेकिन रुक जाएगी ज़रा-सी देर के लिए और आगे से कंटिन्यू करना है। इसी तरह सूरह क़ियामा की बात हो रही है, वक़ीला मन राक़, रुक गई ना यहाँ पे। इसी तरह कल्ला बल रॉना, इस तरीके से ये आपका एक तरह से सत्ते की कंडीशन आती है, यानी ये भी वक़्त ही के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं आता, लेकिन ये कि रुकने के कॉन्टेक्स्ट में आता है कि हम किन-किन कंडीशंस में रुकते हैं, ठीक है?
اب یہ تو ہم ڈسکس کر ہی چکے ہیں. بعض ضروری مسائل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقف ہی پڑھا جائے گا. جیسے یہ حروف ہیں الاحزاب، قواریرا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وقف ہی کے یہ کیا رسم الخط کے تابع ہوتے ہیں، لیکن بعض مقامات پر الف مرسوم ہوتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں سلاسلہ یہ سب وقف کے بارے میں آ رہا ہے. اچھا، اب مجھے یہاں تک آپ یہ بتائیں کہ ادھر تک کس کو سمجھ نہیں آئی؟ ٹیچر الحمدللہ یہاں تک اس کا ابھی آ گیا ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی کیا ہوا تھا نا، تو اچھا لگا ہے. ویسے آج کی تھوڑی ریویژن ہوئی ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی تو سمجھ تو آ گیا نا آپ کو یہاں تک؟ الحمدللہ یہ وقفہ اچھا لگا ہے. چلیں جی. تو اب یہ کرنا ہے آپ نے کہ اچھی طریقے سے پریکٹس کرنی ہے، اور جب پریکٹس کریں گی تو obviously پھر آپ کے لیے پرابلم بھی نہیں ہوگا اور ایگزام میں بھی انشاءاللہ. آسانی آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، سب کو سمجھ میں آ گیا ٹاپک؟ یہ آج میں نے دوبارہ ریپیٹ کیا، چھٹیوں سے پہلے کیا تھا لیکن وہ کیونکہ ذرا سا مختلف تھا، مختصر تھا، تو آج میں نے اس کو دوبارہ آپ کی آسانی کے لیے ریپیٹ کیا کہ کوئی مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر ٹیچر. جی. الحمدللہ آگے. اچھا جی، چلیں. اب میں ایسا کرتی ہوں نا کہ یہاں سے آپ کی ریکارڈنگ سٹاپ کر کے نا، اور پھر میں جو ہے حدیث کے لیے آتی ہوں. ٹھیک ہے، حدیث کے لیے آپ کو دوبارہ جوائن کرنا، رائٹ؟ دعا اوکے پڑھ ٹیچر. لیتے ہیں. سبحانک جی اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک 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 واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. ہیلو ہیلو. جی ٹیچر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، آپ لوگ کلاس میں آ گئے؟ اچھا، آج ہم جو جی ہے نا ٹیچر. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں حدیث کے حوالے سے.
میں ریکارڈنگ آن کرتی ہوں تاکہ سارے جو لوگ اگر کلاس میں نہیں بھی آئے ہوئے نا تو وہ سن لے، ٹھیک ہے. اب اور لوگ پتہ نہیں کدھر ہے نا، یہ یا تو جو ہے وہ لیٹ جوائن کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ آ رہے نہیں ہے کیا.